ano, nung mini truck. Grabing daan yun, guys. Wow! So guys, papakita ko sa inyo yung Sea of Clouds. Ganda. Ganda. Ganda dito sa Sirao Garden, guys. Rekta na tayo ng Sirao Garden. Alright. Let's go. Wait mo ako here. Wait mo ako here. Let's suot na ang ating helmets. Alright. We're going to Sirao Garden, guys. Alright. Hanap. Nakikita-close na. 5:30 p.m. Tara na, 5:30 p.m. yung Sirao Garden. Kailangan natin bilisan. Kato lang ganing Let's go. Traffic pa, no? Pretty little baby, why? Pagkakbo tayo, alright. Bilisan natin. Para at least makaabot tayo. Pretty little baby, yeah. In Sugbo Central, alright. Doktor ba yung nakuha niya? Pakala ba? Ano ba yan? Ito parang Patagaytay ito, love. Paangat siya. Ano, Sirao muna. Sana umabot tayo. Bumabalibag yung cellphone ko. Ay no, parang Tagaytay, love. Kaya maganda, Honda Click nakuha natin. Malakas awan. Okay. Oh my God. Ah! Ang tahimik ng motor niya eh, no? Hindi ako sanay. Papag pa nga dito eh. Lokal ako dito. Yun ang ganito. Patabyo. Alright. Manok. Let's go. Alright. Bebeng. Lamig. Buti di ako naligo lang. May init na nadala. Alright. Pang isang kotse lang talaga yung daan eh, oh. Maka-overtake eh. Wow! Gundulog, oh. Turbulence! Ah! Wow! Gundo, oh. Urag! One kamay lang, oh. Pwede pala yun? Angas, oh. One hand, tas kanan pa. Galing! Woo! Wow! Grabe, parang marilaki. Alright. Unahin na kita. Taon na yan eh. Wow! Ay, malulupit. Nagbabike love. Ang taas talaga love, oh. Ang tirik eh, oh. Ang tirik. Ay, na yung Chateau de Pasay. Ano? Chateau de Pasay, Gaslamp District. Wow! Dami dito, guys. Pero ang pinaka main reason bakit dito tayo pupunta is sa Sirao Garden. Alright. Saan kaya yung school nila, love, no? Saan yung school nila? Pababa eh, naglalakad sila, oh. Oh, dami. Pataas na naman, guys. Sobrang tirik talaga, oh. Wow! Ang hirap nun. Ang hirap nun, love. Oh. Ito yata yung school, love, oh. Ayun, oh. Nationalized. Pusay. Ayun yung tops, oh. Dito tayo pa. Lagpas pa tayo sa tops, baby.
Grabe yung elbow. Elbow. 4:35. Estimated 17 minutes. Tandaan na. Tao ka. Pababa kasi. Alright. Yung saban nga papuntang labi. Papuntang Pulag kami sa Atok. Grabe yung yun. Yung sa may Cannon Road. Ako po. Hilo-hilo ako nun. Tiniis ko na lang eh. It's so babe. Wow! Ganda oh. Wow! Lamig dito no? Kahit di ka na mag-electric fan, umulan pa. Wow! Ayun, bawal naman. Hindi sila nag-helmet dito. Hindi sila nag-helmet. Dire-diretso. Pretty little baby, I'm so crazy. Pretty little baby, and when I blue sky. Pretty little baby. Pretty little baby ka lang. Ha? Alright. Parang marilaki lang talaga ng Cebu guys. Solid. Napakaganda dito. Woo! Mandaming twisties. Solid ta, sobrang lamig pa. Di ka maiinitan. Woo! It's so crazy. Pretty little baby. Ay, yun lang. Yun na traffic ko. Lugar na to. Busay. Wala pang bawas. Pakatipid lang. Yung gas nito. Super duty. Kaya palang laki yun. Parang truck no. Kaming tenga. Ang laki ng tenga. Tayo na lungkot. Ang laki kasi nito guys. Super duty. Laki tenga. Alright. Yun yung guys yung side mirror. Kitang kita dito. Yung palikpik. Super duty solid. Nauna na si palikpik. Alright. Palikpikix. 5:30 naman closing nila eh. Yeah, pagbigyan nyo na kami. Tapos balik na kami ng top zone. Sabi usok ko. Oh. Naku. Laban yan. Honda Click yan. Laban yan. Honda Click yan. Ayun yung nahirap lang dito. Pabalik. Ano to? Saan yun sila dumadaan? Tanda natin. Tandaan lang tayo lang. Aputi. Truck yan eh. Hindi kinaya nung nung mini truck. Lakas yung hatak ng truck. Ano yung natunog lab? Sa likod? Yung shock? Yung natunog? Grabing daan yun guys! Wow! Urag. Ito ba yan? 3 minutes na lang? Alright. Awak na ba? Sakto pa guys! 5:30 sara. Let's ask some locals babe. Let's go. Rapid po. Alright. Ganda guys. You know? Babe. Wow. Nice. Ganito. Ganito guys. Bulaklak. Comment down below na lang guys. Alright. Ito na yung sikat na kamay guys. Mamping yung pera ma. Mamping yung pera ma. Alright.
Galaw-galaw ka lang. Papauragin kita. Okay. 2, 3. One more. So guys, papakita ko sa inyo yung Sea of Clouds. Ganda. Zoom ko. Napakaganda guys. Kung may drone lang ako guys. Woo! Nasaksihan nyo na kung gaano kaganda ang Sirao Garden at ang Cebu. Alright. Bila ano? La? Doble cara. Pila tayo guys. There. Wow. Go, go. Don't leave me. Don't leave me. Yan, ang ganda. Wow. What a spot. Sobrang solid guys. Alright. Alright. Ay, naka-point. Baba ka. Sailor ship eh. Alright. Romeo says, stumbling beyond, and gonna be the boy. Solid guys. Alright. Ganda dito sa Sirao Garden guys. Ay! Bye! Madulas. Feel ko bago ka mag... Wise ka. Kita ba ako yan?